सुप्रभात दर्शक बंधु। आज डिसेम्बर 31 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। पुरी रे समस्त ऑफिसर छुट्टी बातिल 4 जानुआरी पर्यंत केही रही परिबेनी छुट्टी रे। 30 डिसेम्बर 4 जानुआरी पर्यंत पुरीर समस्त ऑफिसर छुट्टी बातिल होछि। जिलापाल और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जारी होछि चिठी। इंग्राजी नववर्ष भिड़ को दृष्टि रखी तथा भक्त श्रद्धालुओं सुरक्षा तथा आतिथ्यता को नजर रखी समस्त सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल करिसेंति जिलापाल। तेबे नुआ वर्ष रे व्यापक सुरक्षा बलय रहिबो श्रीमंदिर। लक्षाधिक श्रद्धालु और पर्यटकों आगमन हेबाकू पुलिस पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। श्रृंखलित दर्शन सह भक्तों सुरक्षा और ट्राफिक सुपरिचालना सहर में 70 रु अधिक प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबो। एथिसहित समग्र सहर को सीसीटीवी बल मध्य रखाजिबो। श्रीमंदिर भितरे 152टी सीसीटीवी और बाहर 192टी सीसीटीवी लगाଯାଇଛି। सेपरि 2 जन कमांडेंट, 13 जन अतिरिक्त एसपी, 43 जन डीएसपी, 87 इन्स्पेक्टर, 246 एएसआई और एसआई मुतयन रहिबे। रेकर्ड स्तर में पहुंची पुणी कमिला सुना रूपा दर केजी पिछा कमिला 4000 टंका। कमिला सुना और रूपा दर उभयर दर सर्वोच्च स्तर में पहुंचवा पर ह्रास घटी। राजधानी भुवनेश्वर में 10 ग्राम 24 क्यारेट सुनार मूल्य 3170 टंका कमी बेले 22 क्यारेट सुनार दर 2900 टंका कमी। फल 10 ग्राम 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,39,250 टंका रही बेले 22 क्यारेट सुनार दर 1,27,650 टंका को ह्रास पाई। रूपा दर किलोग्राम पिछा 4000 टंका कमी। फल 1 केजी रूपार दर 2,81,000 कमी आसी। देशर जीडीपी ठारू देशर गृहिणी पाखरे रही अधिक सुना। भारतीय परिवार गुड़िक पाखरे जेतिकी सुना रही ताहा देशर मोट घरोई उत्पाद बा जीडीपी ठारू अधिक। गृहिणी मानक पाखरे 34,600 टन सुना थिबा बेले तार आनुमानिक मूल्य प्राय 450 लाख कोटी टंका हेबो। डॉलर हिसाब रे यह 5 ट्रिलियन डॉलर होइथिबा बेले भारतर जीडीपी एबे 4 ट्रिलियन डॉलर पाखापाखि हेबो। तेबे इन्फोरिक्स भैल्यूएशन एंड रेटिंग्स एही तथ्य देछि। भारतीय गृहिणी मानक पाखरे अछि 34,600 टन सुना। यार आनुमानिक मूल्य प्राय 450 लाख कोटी टंका हेबो। आंदोलनकारी अमलों प्रति कोहल हेले राज्य सरकार राजस्व विपर्यय परिचालन विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी। आंदोलनकारी अमलां प्रति कोहल हेले राज्य सरकार अटक दरमा प्रदान सह अन्य कार्यानुष्ठान निर्देश प्रत्याहार एने राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायछि। विभिन्न दाबी नहीं ओडिशा राजस्व अमला संघ नेतृत्व में अमला माने गत अगस्ट 11 तारिख समूह छुट्टी रे रहिथिले। सारा राज्य में सरकारी कार्य ठप हो जाइथिला। तेबे समूह छुट्टी प्रत्याहार नहेले ताहाको अनधिकृत छुट्टी भावे ग्रहण करने को सरकार निर्देश देथिले। सेभଳି कार्य जोग नदेले दरमा बंद सह सर्विस ब्रेक भली कार्यानुष्ठान नहीं सरकार। तेबे दाबीगुड़िक नहीं सरकार आलोचना पर अगस्ट 25 तारिख में आंदोलन प्रत्याहार होता। किंतु अटक थिबा आंदोलनर 15 दिनर दरमा प्रदान एवं अन्य कार्यानुष्ठान प्रत्याहार पर संघ पक्षर सरकार को निवेदन करा। निवेदन को ग्रहण करी अटक दरमा प्रदान सहित अन्य कार्यानुष्ठान निर्देश को प्रत्याहार कर राज्य सरकार। मासिक 1500 टंका पाइबे तृतीय लिंगी अभिभावक 18 वर्ष होगा पर्यंत मिलिब सहायता। मासिक 1500 टंका पाइबे तृतीय लिंगी शिशुक अभिभावक। स्वीकृति योजनार जारी है निर्देशावली। तृतीय लिंगी को समाज मुख्य स्रोत में सामिल करने सेमानक अधिकार सुरक्षा प्रदान करने राज्य सरकार स्वीकृति योजना आरंभ करछन्ति। एई योजना किभली कार्यकारी हेबो सेथिपई सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु एहार निर्देशावली जारी करा जायछि। तृतीय लिंगी अभिभावक पाइबे 1500 टंका। तृतीय लिंगी शिशुक अभिभावक को यही सहायता मिलिबो। सहायता भावे तृतीय लिंगी अभिभावकों को 1500 टंका मिलिबो बोली घोषणा करा जायछि। शिशुटी 18 वर्ष होगा पर्यंत यही सहायता दियाजिबो। एथिपई शिशुक परिवार को स्वीकृति पोर्टाल रे आवश्यक कागजपत्र दाखल करबाकू हेबो।
तृतीय लिंगी को उभय बालक और बालिका हॉस्टेल रे स्थान मिलबारे समस्या होता है। यार समाधान पाई कॉलेज विश्वविद्यालय हॉस्टेल रे परिवर्तन करिवे, नचेत नुआ हॉस्टेल निर्माण करिवे। पौरांचल और तृतीय लिंगी काम करुवा संस्था माने भी हॉस्टेल रे परिवर्तन करिवे। एही हॉस्टेल रे रहुतबा तृतीय लिंगी को मासिक 3000 टंकार स्टाइपेंड दियाजिबो। मैट्रिक छात्रवृत्ति और अन्य शिक्षा क्षेत्र में मध्य सहायता प्रदान कराजिबो। जातीय राज्य प्रशासनिक सेवा पई प्रस्तुति करुथिबे सेमानकु मध्य आवश्यक सहायता मिलिबो। ऑनलाइन पोर्टाल जरिया रे विभाग पक्षरु योजना निरीक्षण कराजिबो। हिताधिकारी जेपरी योजनार सुफल पाइबे एहाकू डीएसएसओ सुनिश्चित करिवे। योजनार मध्य एक तृतीय पक्ष जांच कराजिबो बोली विभाग पक्षरु कहाଯାଇଛି। विजु छात्र युव जनता दलर नुआ कमिटी गठन को लेके छात्र नेतांक मध्य बढ़िलानी असंतोष। विजु छात्र जनता दल कमिटी गठन को लेके छात्र नेतांक मध्य बढ़ुछि असंतोष। इस्तीफा देलेनी छात्र नेता, आरंभ हेलानी विरोध। 2 दिन तले विजु छात्र जनता दलर 45 जणिया विशाल कमिटी गठन होछि। तालिका घोषणा को 48 घंटा बीतिनी विरोध रोषर शुणा मिलानी। भुवनेश्वर कटक पर्यंत सबठी छात्र नेता माने खोलाखोली भावे दल विरोध रे मुह खोलिबा आरंभ करिसेंती। संगठन सभापति चयन समय जो भली विरोध देखा मिलता एवं मध्य समान दृश्य समान स्वर शुणा मिली। विशाल कमिटी होइथिले मध्य गत कमिटी रे कार्यकारी सभापति थिबा राजेश राज स्वाई को स्थान मिलेनी। अन्यतम कार्यकारी सभापति मिकु प्रधान को पूर्व भली एही कमिटी रे कार्यकारी सभापति भावे रखा जायछि। तांको पदवी रे कोनोसी परिवर्तन होइनी। पूर्व कमिटी रे स्थान पाइथिबा 20 रु अधिक साधारण संपादक उप सभापति को एथरक सुजोग दिया जाय नहीं, बरं नुआ मुह को अणा जायछि। एमिति कि भद्रक रो छात्र नेता को कटक दायित्व दिया जायथिबा अभियोग आसीछि। एसबु भितरे कमिटी रे स्थान पाइथिबा छात्र नेता इस्तीफा देवा आरंभ कले। संगठन सजाड़ी दल को सुदृढ़ करने को शीर्ष नेतृत्व उद्यम करुवा बेले एभली विरोध अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करिछि। हिमांशु सागर मृत्यु मामला रे नुआ ट्विस्ट, हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइले अर्पिता। हिमांशु सागर मृत्यु मामला थमिबार ना धरुनी। एही समय एक बड़ खबर सामना को आसीछि। कंठशिल्पी अर्पिता चौधरी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिबा सूचना मिली। अर्पिता हाईकोर्ट रे आगुआ जमीन आवेदन करिसेंती। पूर्वरु एही मामला रे सोमेश शतपथीଙ୍କ सह मिलित आगुआ जमीन आवेदन करथिले अर्पिता। हिमांशु सागरଙ୍କ मृत्यु मामला रे कटक मर्तकनगर थाना रे 9 जनक नारे मामला रुजु करथिले ह्यूमान मां शेफाली सुना। सेपटे हिमांशु सागरଙ୍କ मृत्यु को नहीं पुलिस तनाघना चलाइछि। एम्स मेडिकल रु ह्यूमान चिकित्सा बाबद किछि दस्तावेज पाइछि कमिशनरेट पुलिस। ह्यूमान मृत्यु को नहीं दिनकू दिन रहस्य घनैबारे लागिथिबा बेले ए मामला रे कटक कमिशनरेट पुलिस वर्तमान तदंत प्रक्रिया को त्वरान्वित करिसेंती। 2026 रे बेंगल रे बीजेपी सरकार कहिले साहा। बेंगल निर्वाचन पूर्वरु कोलकाता रे अमित शाह रणहुंकार। 2026 मसीह बेंगल रे बीजेपी सरकार निश्चित बोली कहचंती स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। आहरी मध्य से कहचंती 2024 रे ओडिशा और आंध्र रे प्रथम करी सरकार गठन करिछु। 2026 रे द्वितीय तृतीयांश संख्या गरिष्ठता सह बेंगल रे सरकार आसिबो। बेंगल एक गरीब राज्य, मात्र मंत्री घर मिलुछि 27 कोटी टंका। ममता मंत्रिमंडलर केउ सदस्य दुर्नीति पई जेल जाइछंती ताहा मध्य कहचंती। बेंगल रे महिला माने असुरक्षित राति घर भी बाहरिबा विपद होई परिछि। एठारे कोन मोगल शासन चलिछि कि बोली साहा पचारिछंती। संसद रे वंदे मातरम चर्चा को किपरि टीएमसी विरोध कला ताहा मध्य पचारिछंती। ममता बानर्जी यार जवाब देबार आवश्यकता रहिछि। देशर जीडीपी योगदान रे बेंगल रो अवदान 10.5%। मात्र आज जो शिल्प संस्था बेंगल आसिछंती फेरी जाउछंती। आयुष्मान भारत लागू न करी ममता गरीबों को सुविधारू वंचित करछंती। समस्त संवैधानिक व्यवस्था को माटी मिसाई देछंती ममता बोली कहछंती अमित शाह। महाप्रभुଙ୍କ दर्शनରୁ भक्त वंचित न हेबा उपरे गुरुत्व। डिसेम्बर 31 राति 11टा सुधा रात्र पहड़। नववर्ष रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करने पर पुरी को लक्षाधिक भक्तों आगमन हेबार लागिछि। भक्त माने किभली श्रृंखलित भावे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पाइबे से नहीं श्रीमंदिर, जिला और पुलिस प्रशासन पक्षरु समस्त प्रस्तुति करा जायछि। विशेषकर भक्त माने जेभली सुरक्षित भावे धाड़ी रे जाई महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करी फेरिबे एवं वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्तिଙ୍କ पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। आसंता 2026 नववर्ष सुख समृद्धिपूर्ण हेउ एही आशा ने महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पई पुरी श्रीमंदिर
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଧାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଓ ଷୋଳ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସେବା ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଯେଭଳି ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଡିସେମ୍ବର 31 ରାତି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ରପହୁଡ଼ କରାଯିବା ସହ ମଧ୍ୟରାତ୍ର 2ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହିତ ସେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାର ବାଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବଣଭୋଜି ଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ପ୍ରଦୂଷଣ କଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବଣଭୋଜି ନାଁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ ଉପରେ ରହିବା ଚିନ୍ତାଜନକ। ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ଥାନରେ ନଜର ରଖିଛି ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି। ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଳଚେର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ AQI ଅଧିକ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ବିପଜ୍ଜନକ ଥିବାବେଳେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପଦକ୍ଷେପ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ବାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ SOP ପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲା ୟୁକ୍ରେନ୍, ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ନିକଟରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 91ଟି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯଦିଓ ସେତେଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ଉପାୟରେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ରୁଷିଆ ଫେଡେରେସନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବାର ରିପୋର୍ଟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଡୁ ହୋଇଥିବା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ନୂଆବର୍ଷରେ ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ଭେଟି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ଏହି 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ PM କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅତି ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୂଆବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେହିଭଳି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବା ନେଇ ଏବେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
ଏହାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆପେ ଆପେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ସେଭଳି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ବାରଙ୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼। ଟଙ୍କାରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସେଜ। ଘରୁ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି ନଗଦ 82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କୋଟିପତି କୁବେର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ପାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି। ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ବାରଙ୍ଗ ବାବୁଙ୍କ ଲିଙ୍କ। ଘରେ ନୁହେଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ। ଗଦି ଉପରେ ଗଦେଇ ହୋଇଛି ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କିଆ ଏହି ଖଡଖଡିଆ ନୋଟ ଗଣି ଗଣି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଧିକାରୀ। ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍। ଆଉ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ବେଳକୁ ମେସିନ୍ ବି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏବେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପପତି, ବିଲ୍ଡର କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ଘର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଦ୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଙ୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଖାଲି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏହି କର୍ତ୍ତିକର୍ମା କୁବେର ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 82 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଗଦ ଟଙ୍କା, 4ଟି ବାଇକ୍ ଓ କାର୍। ଏଥିସହିତ ବାବୁଙ୍କର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 3ଟି ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ, ଉତ୍ତରାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ଓ 4ଟି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍। ଘର ଭିତରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଦସ୍ତାବିଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ବୀମା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଲକର ଖୋଲିବା ବାକି ରହିଥିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପାଳନ ହେବନି ନୂଆବର୍ଷ। ସବୁଠି ନୂଆବର୍ଷକୁ ଧୁମଧାମରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଆସୁଛି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026। ଡିସେମ୍ବର 31ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ 31 ତାରିଖ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା ନ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଭାବେ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ। ଭାଙ୍ଗିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି କାମ ଚାଲିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ନୂଆବର୍ଷ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବାକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ନୂଆବର୍ଷ ଆଳରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଜମୁଥିଲା ଭୋଜିଭାତର ଆସର। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛକରି କର୍ମଚାରୀ ମଉଜରେ ମାତୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ, କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ଟିଭିରେ ନ ବାହାରନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ନବନିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଟରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ଲଟ୍, ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ବାହାରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା ଜୋରସୋରରେ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଟିଭି ଆଉ ଖବରରେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ରହିଛି। ଏଭଳି କହି ନୂଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାବୁ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ବାରଙ୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 6,20,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ମହଙ୍ଗାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ତେବେ ଏନେଇ
सरकार मध्य किछि सूचना दैछन्ति। तेबे एही टंका सरकार एही लक्ष्य ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଭଳି हिताधिकारी माने असुविधार सम्मुखीन हेबे नाही एवं सहजरे निज जीवनयापन अतिबाहित करिपारिबे। बिना सुधरे 20 लाख टंका पर्यंत लोन देबे सरकार। एणिकी बिना सुधरे मिलिबो 20 लाख टंका पर्यंत लोन। एही लोन देबे सरकार, से भी पुणी बिना कौनसी ग्यारंटी किंबा प्रमाण पत्र रे। आपनकु कथाटी आश्चर्य लागुथिले मध्य सत, किंतु एथिपाई किछि निर्देशावली रही। एही लोन काहाको मिलिबो एवं केउमाने पाई परिबे आसंतु जानिबा। जदि आपण जणे उद्योगी किंतु टंका अभावरु आपणकर व्यवसाय को वृद्धि करि पारुनांती एवं आपण ऋण पाई पारुनांती, तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपनकु सहाय्य करिबो। या भारत सरकारଙ୍କର एक योजना जहा माध्यम रे छोट व्यवसायी को ऋण दिया जाय थाए। पीएम मुद्रा योजना होची एक प्रकारर अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी योजना। यह बैंक, एमएफआई, क्षुद्र आर्थिक बैंक एवं अन्य एनबीएफसी गुड़ी को पांठि प्रदान करे, जो माने छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करती। एही उपाय जो क्षुद्र उद्योगी को टंकार आवश्यकता अछि सेमाने ऋण पाई परिबे। तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4टी भागरे ऋण प्रदान करिथाए। शिशु मुद्रा लोन रे आपण 50,000 टंका पर्यंत लोन पाई परिबे। सेपरि किशोर मुद्रा लोन रे आपण 50,000 रु 5 लाख, तरुण मुद्रा लोन रे 5 लाख रु 10 लाख एवं तरुण प्लस मुद्रा लोन रे आपण 10 लाख रु 20 लाख टंका पर्यंत ऋण नहीं पारिबे। एही लोन छोट व्यवसायी, दोकानी, गृह व्यवसाय, महिला चाषी, पशुपालन चाषी इत्यादि को मिलिथाए। सरकारଙ୍କ मागणा मीटर उपरे भड़ा नेउछि टाटा पावर आदाय करिछि 18 कोटी रु अधिक टंका। दारिद्र्य सीमारेखा तले रहुतबा परिवार पय राज्य सरकार मागणा विद्युत संजोगर व्यवस्था करथिले। लक्षाधिक लोकंक घरे बिजुली आसिला, किंतु दुर्भाग्यर कथा सरकार जोगाइथिबा मीटरु भड़ा नेउथिला टाटा पावर। एही कथा स्वीकार करिछि टाटा पावर। सरकार देले मीटर, भड़ा आदाय कला टाटा पावर। टाटा पावर अजब गोलक धंदा एबे सामना को आसिछि। दरिद्र सीमारेखा तले रहुतबा परिवार पय राज्य सरकार मागणा विद्युत संजोगर व्यवस्था करथिले। सौभाग्य योजना भली विभिन्न सरकारी योजना रे लक्षाधिक लोकंक घरे विद्युत संजोग होइथिला। सरकार मागणारे विद्युत संजोग मध्य कराइथिले। घरे घरे लागिथिला मीटर। जिए जेते व्यवहार कला से अनुसार विद्युत बिल भी पैठ कला, किंतु याहारी भितरे टाटा पावर बिछाई सारिथिला टंका लूटर जाल। सरकारी मीटर मासकु 40 टंका लेखाएं आदाय कला टाटा पावर। एने जणे उपभोक्ता ओईआरसी टाटा पावर और मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे अभियोग करथिले। मीटर भड़ा बाबद को टंका आदाय होई नथिबा टाटा पावर लिखित भावे जणाइथिला, किंतु सूचना अधिकार आईन बल रे तथ्य संग्रह बेले सबु सत एबे सामना को आसीछि। आईपीडीएस और सौभाग्य योजनार उपभोक्तांक ठारू टीपीसीओडीएल मीटर भड़ा बाबद को 18 कोटी 68 लाख टंका नै जायछि। नुआ वर्ष रे शुभेच्छा जणाइबाको कार्यालय को न आसिबाको मुख्यमंत्री परामर्श। इंग्राजी नववर्ष 2026 पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समस्त हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइछन्ति। एही दिनटी सरकारी कार्य दिवस रहितबारु मुख्यमंत्री कार्यालय एक साधारण कार्य दिवस भावे चलिब। तेबे मुख्यमंत्री किंबा मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी इंग्राजी नववर्षर शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइबाकू केही व्यक्तिगत भावे न आसिबाकू मुख्यमंत्री अनुरोध करिसेंति। मुख्यमंत्री कहिसेंति एही दिन सरकारी कार्य दिवस रहुतबारु समस्त राज्य सरकारी कार्यालय रे नियमित कार्य जारी रहब। सरकारी कार्यालय को कौनसी प्रकार इंग्राजी नुआवर्ष पालन स्थली न करने को परामर्श दिया जायछि। बांग्लादेश रे आउ जणे हिंदू को हत्या गुली करबा परे हत्याकारी कहला मु जमा करू नथिली। बांग्लादेश रे पुणी जणे हिंदू को हत्या करा जायछि। से हेले बजेंद्र विश्वास, बयस 42 वर्ष। एक कारखाना भितरे सुरक्षाकर्मी भावे ड्यूटी करुवा समय बजेंद्र को गुली करी हत्या करा जायछि। गुली करबा परे हत्याकारी तात्सल्य करी मु मजाक करुथिली बोली कहिछि। अभियुक्त नोमान मिया बयस 29 वर्ष, जहाको पुलिस गिरफ करिछि। दीपू दास, अमृत मंडल परे बजेंद्र तृतीय हिंदू भावे हत्यार शिकार होइछन्ति। सूचना अनुसार गत सोमवार संध्या 6:45 रे मेहराबारी अंचल रे थिबा सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड नामक कारखाना भितर यह हत्याकांड घटिथिला। बजेंद्र एवं अभियुक्त नोमान कारखाना परिसर रे सिक्यूरिटी गार्ड भावे कार्य करुथिले। उभय कथबार्ता हेउतबा समय नोमान धरिथिबा बंदूक बजेंद्र आड़ को देखाई मजा करथिले। एही समय गुली फुटी जायथिला। गुली तांको जंघरे बाजिथिला। तांको तुरंत डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायथिला, किंतु सेठार डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। बांग्लादेश रे हिंदू मानक उपरे बारंबार आक्रमण होउछि। एभली घटना को नै अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। जांच कड़ाकड़ी करबा
କରିବାକୁ ଆରଟିଓ ପରିବହନକୁ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଚିଠି 2 ଦିନ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ। ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 30 ଏବଂ 31ରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ରୋକିବା ଲାଗି ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯିବ। ସେହିପରି ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ବସି ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ଗଣିବେ ଅମାନିଆ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 1 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାଲାଣ ନେଇ ଜଣାଇବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ନିରୀହ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଉପରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷର ଉପହାର। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ନେବେ? ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇପିଏଫ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ବୁଲିଲେ ମଥୁରା ନଗରୀ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଧନୁଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ମଥୁରା ନଗରୀ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ହାତୀ ଉପରେ ବସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଧନୁଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ରାତି 8ଟାରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ରହଣି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହଲା ବ୍ଲକର ଘେଁସଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବୀରତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।